سورة البروج. تفسير سورة البروج كسورة مكية أيانقنا فارني مكة وهي أي سورة إثنتان وعشرون آية. بروج كلونيا برجون كله بروج كين كيلو كين كموسكي تندومي كله كموندي قصون نتامبللو كيلو سجي ساني سوغادي أن كيلو نورانينا مغا كلون في فلكين يسبحون التي باني سوغادي أني دران كيلو نيادي أيروانتي أليغنته أخيني كيلو نديا مغبك جمعي كين دو قصون تامير بانغي إدو سانون تامير بانغي ساني دو ساني تامير بانغي yo kesa sura Allah subhanahu wa ta'ala madama ku killu suga kamunya ida sura ke to goncha kundai ayan kana farenye makanta gandi hijriyan kane tampille do ayanu hille bismillahir rahmanir rahim. bismillahir rahmanir rahim kalima nun nagati hurufun tammido qabl was-samaa'i dhatil buruj allati kunati kamunga wawu ke harful qasmi wa uqsimu bisama'i ngokuna nati kamunga dhati liburuj killi gabe ndunke gani killen gabe nyana kamu kadi kiyen killungano kason killungano sanun killungano kamu kebe gani killi gabe ndunke Allah wakuna nati tage hobe agada kanu kenna nyata tage ho kantonga ananya tage ho lamanenga sugandenga kamanendangani wal yawmil maw'ud allati kunati kota nyina ntenga kota be nyina wutuntenga kada nanya kada rande boy nan tawarini kenni ko mongo menyini alla jondi kota be kallem palle asuga mekamma bane sunta halle tage hongani anga nyi yonkinte angari dunari nambere hade wuccinne anga kara gantanga wulli anga ken ko humera gai ken kota ikunati kota keimei wa shahidin wa mashhud nkunati seda nanga nkunati sedi honunga ke ulama ndo hoga bellade shahid yogono da juman kota yogono da nyarafa kota idanya seda nancui Allah subhanahu wa ta'ala kenti ikunati shahidi aganya nakira ngabane maarifa heo wa shahidin yani kullu shahidin nkunati seda nasu seda nancuro wa mashhudin ismu maf'ulu sede ngonya na hobe kamma ado sede ngonya na dingira bei aha surano wonni Allah kunati seda nanjui akunati sede honjui qutila ashabul ukhdud Allah subhanahu wa ta'ala ti kumme kumudun konu langede qutila yani lu'ina wa uzziba wa hulika ihalaki ilange iyangan khate ittaqembono konuni ashabul ukhdud yamani taaganu nyani kuyi yamani tunkanyigo nyino itunkanyigo nga taagodo mebatte igam marandi kitibure jaman khore nyani nam tunkanyigo nyino ari hadi sahantenga kortondana nyana maka ngatu marana dina ganta maka iba sintenna kunya kamade angane kaguma ko ngana kinyibe debu ma ko kinyai konja ko kinyai presida ho colonel ho ministre ho Allah ayanda mutu nallo palasia sorosi kinanyangi da kirisai kaketa ke tidak maka tahu de ka kun kanta sakahiya ilifanna karamogo mundu ilifanna modi ya muru gelli sirebe gananga ja andan karamogo ke kahini kaga anga mulla hobe nya ken kamanga kaga karniya kaga khatana kaga turidinia maranun kallen ke kana fi man kana qablakum maliku tunkanyigo ke modi bega maka kortondana ki an kaso ada tunkanyigo ke ati ke igoro de kaso elli de kaso en ken kanim mani kalle nyalli lemenen ponnan khairiti hakle sirenga sirebe ananya ngi makaye nagundo du ko karangundai na korte ke to ko karangundai gelli hari ngana kara to sur nga nyanda palasi be killo ko ke maka ada lemene denge kel lemene to nyina Abdullah ibn Samir ango kisa keiri mo nyini hilloy nanti karangundira tananyino sorongo telle kharano ke Samir ni ahabai are meke to nyina Abdullah tun kanyugo na wari kenni hakle sirgume ay ara kenki ni korton dana ke nantana kharangundi tayyib kembiren kha
kenda ni da dina gumun gaja ni yake ya ren kam annabillahi isa alaihi salam adaga yin palle sorobe no to isa dinan kamma linjilin tongu kullen kamma ida kunga jani yake ya ren kam ne kari dina gumun yaga no kusu ina ka gaja ngana kanyama hube no to ko dina gumui igati nder ruhban nasara battano anya na anyi mebbane koti hare ken kamba kadde bendi ade anara gan kompolle men cigendi igo nyaga na nganta gare yakhini anyi mebbane wanota maga sere kiri de anta dawa nyana anta sere tilli anta sere nyamar anta sere kabana anyi mebbane nan dinan dabari maga tu sere hare ken kampu ko ade anna kuruga anta dina ke kono igo anta kono yakare da anta kono lemene da yo ken ki anga nanya taage bedi aganga be inan to kono tun kan yugo kele bene mo daga na korto ndana ke kana gunne nyedi ko tasu ana daga khara ari inte dina gume ke ga wakilendi aga bane kompolle men ngol linjilin qarna abdullah ibn samir andari adaga ante khara asage anari modi ke anasi ana trin ka honne ana daga ari inte jiri kharla ngadi andari ana honne ta ko modi ke maka ana trin ka dinan khalle nyani ke allah dali ngo illadi ada famun kitadi asage lele ne andari kandi ina dangelli hakatin dangilen kidanyi minna sarano nakatu ko tanu anda giri isarno ku yandari modi ke bangana lele no mo siri nan terinke anda ki jakaram mo ngana katu agada mo ko modi ke dati an kalle kellingi keda kiga lele ne isage toran ke tarak place no ko hilli suide atan karam mo gana tal lele ko tabe annata ancharo no nyama ngarahane jellan charno nyaga na tal lele wankata annati karam mo nyami warahane anya kundunga awso tauhidin kita lemene kita tauhidin kita na togun kita modi ke maka ko tai gundu ho khoreri na killembare sere suran tadangini harama be ganari ancikia gundu ho bure wakilendi arat sere tadangini e akenga rati lenki ke ike watunu modi ke khallenya ni tongu ngaba mi gara na korta ke be gara kenya ni tongu ara gulla bane wutu atin kama gelli modi ke khallenya gallinga ndasu dina korto ndana ke kallenga ke gulla iha hitana ke gundu ho gore nan kara ambugo soro ko kare killende hada man nandangi gelli korto ndana ke kallenya gallinga nda su gulla ke maka harbane toray ada gulla ke hitata daba ke kara hada man cudangi agari modi ke adama on konada modi ke di kenya atiyo ba awa atillen ke anyam basi ke de allah tauhidin nan basiya andi nan basiya kala wanjara bi de wori jamane iwa wajamane to wangi nyentu yere anganya dina gumenga tunga nyugo na golle jakangade indalla ga kota be dan dina guma ko ngam ko israile ken kota kharam ko dum ko koy angana rin ke ngora al fatiha do sallim mo ko yanga ha hanga manu ngana ngari sallini magin ko yere paski nan kharam mo ragana ina ken karaga aga gara butu serebe kaga da butu serebe na suragar na suyang kata na sukare ati gelli ganal laga Allah ganan jarabi kota be magin no kun ko israile lemene ki him kusa jarabi anya keta awadda wanga serebe ndari ando watinda me sugari awa jarab ka sartinia allo no dina nyadi angana tubi ando hinkin tenya gani analla nya ganya ko ngari murukun tenya gani watti suganga sarti an tubi ni ade angana tubi na dina mutu nan takki analla nyaga battendo batte alla nan jahandi tunga nyugo ke ministri nyugo wano kendo tunga kintele tunga nyugo ke bangenya ko tasu ata khalle manyana masalalle manyani hinkin tenyani kengara ki khibare mu ministri nya na buru khore wutu ada gari lebele ke ra jurumo ati ke kangi suna nya hoyi ini anta shafaitani angani njara ati ayi ke tajara ni de alla njara ni angana tongondi nalla nyaga na njara atongondi adalla nyaga ya ko muni bitallandi ari tun kanyo ko ngoddo ko raga nan ta maka ya ko ngoyi ari magari ni tawo tun kanyo ko ko kanda nya on cagam atin kama ne wamma ke ga he ay wa gollengri ati ki kama ni allah dia ko jancagiya yakkei ay men ministre ke koti kahiri ando serebe ganta dinai an kana hede ada ministre kiraga ida yangan kata nakatu
ati tongu lemena jaranda na no kenya ndi ya ko munyi me antanya anjara na mangana radinani iti polisu nan daga ida ga bullay bud samira daga idari agada wara watu atille me ike rangara korti kharange be encore tempore manga kinyene kay jaga ngo jarandi ni ngo jarandi ngo kenya ati ay ike ta sere jarana de allah jarandi ni ibe gana togondi ti allah ina allah nyaga nan jara ati naraga ida lemene laga na saba ayon kinga tibi atangari wara korti kharangunde kay ga telle kharak korti to wana ke bangi iji dangene modi nyai ke dingira hulana ida ya terenka ida dina mutaya maka ida ga kharam laga gunani idari aga kanu fo amaki sai iti itelle silin nanya bogu ke dina di sa makenga hewonan kari ati tabakkadi daga iri sinya wutu dalle kaga na sagondi ko lagani na baraka ama bagi dina ni itelle menake wara kenga lahana tunganyu ko kamni siri hinkinte be ya gonga munyi iti bogu dina kedi ati tabakka ida iri sincha kayin ko landi na baraka hilloy ati lemene ke ibu temure ara groupe kore wutu kada kera ga kada daga kengidi gille fulane kan daga maka gan kije gojenga kamuni kaga na tirinde aga nati bogu dinandi kana wara kada kisinte nare aga ma bagi dinan kamma kada du to kono kana fitta yang kana ko bisa na token kita kallenga ma ko siri ida daga iga setunu gidenga ati allah kisi kuy mo be ga gemanga kamane da giden sarallandi ado jama be ga daga giden saralle kun sukara ay me bane kisintelli dina guma ko neke ama urule ay ari ton kan jogon jakata ati ando soro benu kada ga ati allah din kisiya ara kini jamata na te kada ro fure nge kada daga majinno ko handa kinya majinna kane kana tirinde anga bakka dina ni baga na tin tabakkadi kana wuto kana fitta jike di kalli iga daga iga kije jinno ko ngati allah nkama nkisi mo ko be gallinganda allah da fure ke koppa ikunci toki fure nyille taxini mo lebene ke bana kisindelli ari tun kanji gonje kata tan ando sere beno kada ka ati alla din kisiya ati tun kanji gon Allah tin karni de hibane na ken ko nan dangana dunge ken angin karni anna sukohum mai jamanin suna mai kurai bane ya ganta hukadi ni mebbunuko anna bumbane wutu annati bismillah rabbil qulab ka kenna nya jamancu ya ganya ide angane mbunu ngakal kenya halalan tin karni taibu kuni hadisu nya Allah farangi ko alayhi salatu wassalam qisan walla giritini na nokota non kino yadi anga sering Allah kahirin binne kahiri buru ko de berga gunnu kudi anga telle Allah to ko nyima anga qur'an anga no nyene ma kahiri mushriko sere timinto sere mekento ikili buru kude anga qur'an ko to nyene ma anga nabi jin to no nyene ma anga Allah to no nyene ma ikra mo do dakini akundunya shaytan dakini akundunya angol lukunta jarabini jinna no golle nanda shaytan no golle nanda anga malla dan kun to no bonondi anga ma qur'an ayano ko bonondi ke kahiri kundu ke tunkanyi ko aduga kay nanti bismillah rabbil qulami aduga de kamay li fana ke ko inaka ara jaman ko huma may hada ban suri adaga howtu lemene kay mebbun nondi na rabbunda ngen na wandi na fuudu na xeje troke bismillah rabbil qulami aga wara bunne la sampa torum karake adi kitella ya sawunan kara hada man ci yaga iti donko lemene ndina nyani tomu lemene ndanya do kiayo iya na ikalla ili fo sorona tomu ke afamu iti lemene ndina nyani tomu asuro dinan mafangamba sarawis iri kata to gaje ngoy tanga kan hobe amma ki sayde iri jamane jo to ngondi ade asuro lemene ndina ndi ati ken sahare makoto kada fencho ko mun ko do bedden coy kille suga de bu kutu kada kun khoron ko al ukhududu kene kenya kana imben kubedi kana gardi gun ta ondi kamma sere sunda idangini godo yakare kana tirindi islami nyane ba yabo anga bakka salama ko ne man tabakadi hobe ndati tabakadi kana nti ay membo jallo imbe kedi magada raga kana sinko ko kana fitati ila kiya dabari na haramare men kari wujunun kontu gabe na kari polisi nondo hankama lancoron ta ondo beddu nya kum sere be gana idangini inan tirindi igo gana nga yakare gana silami nya gana ngata awa anga bakari manta bakari
ibe gana bagadi kembira ken takemon dina gumen ken kanta dina mutaga saganati halle ya yambane gari allendum be nga hallendi are memba mbinte ngai igari tango bakandi nanda tinta baka e wayti bonde nallo imbendi asigi ya gare kesigi amal sigi bakkanu i membonte nallo imbe kedi qidan kirendumbe asike keni miru nga kenye lementi ma bonde nallo de o yana tongun kam lendu ngebe ga fallende ya gare adi membonte ro imbendi Allah subhanahu wa ta'ala kuyon kinul laga ho igara hitta imbe kedi mai mega bonterono agana kinyana imbe nga kenna nyalla yonki magadi ko do yonki makinya imbe nga intari imbe ta wayentu ke kundu Allah subhanahu wa ta'ala di ijarabi Abdullah ibn Samire farenda ke khisa koni alayhi salatu wassalam Umar ibn Khattab haqqati jihadun godaga igana di khubere ga sron ta gondino na garam mo ta gondino na islami nyimman ke ta gondino yogogi kan chokono iga kub chokene sutran ko me magede iri sirenga nyon kolonte aba nyon kolono akitte nga troke ida nyi nyem bagay lew afure aba ta gono ko sere brande me afure nyani igana kitte ke wutu koren na bagay angana kitte ke wara na mulli sagai ida leti islamin qisebe gana da leti rincha hana kini sigumenga karama na lakin umaru madina oda kesiranda mbe waride umaru da leti rinjabi nanti kaga da nyin no be kada kummen choko kanan caga bulu no kaga da nyi taxunu mo be aga na nyi yen cagai farenda alayhi salatu wassalam da ke gisa koni kai jamane ke be yamani qibare kenyan nonya kenni kesre ay bayi mo gondi har banen tay amma moti ata gunte me awure nyani angana kitte mbugu bulla kake frenna bagay suru angana warata da sagundai yo Allah fa arenda kenya ko alayhi salatu wassalam Allah da kenya ko Qur'an da ash-shuhada'un sayyidin puru la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amawatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna yo ke sura ta gunten ay kanna tunanti ke khisa wono ta dingirno filli mata dangirno siki mo hobe ganga bakenga yono da khisa ke illandi tunga nyugo nga fanyali nga dina gumu ngaja ni nyama dina gumu yogo daga ta gunjura ido debe sunta tinta ido tunga nyugo sumare entati ganni duna mafugo serebe gana nya dina gume annam mullin daga no daga kunca katano igaggabono manongo nyana debe dingai na nya dina debe ho gani islaminya anna non parakatu nan daga tunga nyigul la famu munakino ndakijandia nanti debe kolonte wa ke dingira fulane dina gumen suna nonya tunga nyugo be no yori ndenga no igada killenki ne mai na minister no ngirindi na daga kende be gaja igada ke ba wada bari na debe ke kara na kumun choko na indun komedi serebe gama go dinandi inanga Allah yimbe ke adi Allah kenna soral leyti nanti kunati kamunga zatil buruj kammu kebe gani killi gaben dunke ado ko tabi igada nyina nan tawarini ko mongo wullini iwa besu gollen to gaden kinni seda na suga sede dunadi ado sede inganya hoho kama qutla ashabul ukhdud kumudun ko nullange aliti Allah gadanya jamu nyai agamanya mufradu yanga kata di moko gabe nyandangi dunadi aga hinna hari kelengi kason ka burebe ga ke nyinyeri yakin kamalengi tunka nyugo maka presidenu maka jamanu ma kason kanu wadi ina nyang kandini ti kacce nyai kason kandi kenga be gabe nyana nyeke yakin kamma hankaman ko kumunya ni gallondi ni nara kenta kan igi hankati ngai nanyi gandi nay gande bera ngata hobe angata kala ho ganya kumenya ga soke fare alayhi salatu wassalam miskinu ko gari katta ga sakhale kabasrahuma suhaib wa bilal wa qabab ibn al-ard iti Allah fare anga Allah nyago da ketano dema toram fu mo kamade ati khaba gortinia fare na ke sakra ati dina gumunyi iniritinia ni mesentina tiendo haten gusi bakay ina kumenya sokono na gonuradi na kinyan kodo na abulanga na kinyan kanu na bulanga anyin ko lamba na to sellanga ina sangatanga mangiji mencu ko sellanga Allah tawurnu
inan jehi nan ceri mako be gaggemme igada kummenya dabari na dina gume su yangan kata tai kenga nyakka son kumme asuro kedi kenga nya yangan kata hasosu Allah dariti al ukhududi nyaide kumme dun kono langede hobe nugo dina gumu nyara kana Allah dina gumu ni yangan kata ti yangan kata mo on pason cuy surtout na kumme jogo nyi nyende ni yangan kata tai annari dhatil waqud imbenya ni kumme dun ke gani kenyim bega kumme ni aganta kallabada idhum alaiha qu'ud birambe ku igoni taagana yimbe ke kamma igada yimbu kumu no kutuna swaledi ni kumu police don ta honten na kunya kamma serebe ndari gantiri ni angana bagandi nan dinan ngara amana to dinan kamma ina nyangang kata wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud iku hon kamma iga kibe nyanati mu'mininu nga imenu seden tengaide ifai hobe nyana mu'minu nga nyangi jondi iya rengai tunganyi gon to ngadi marana kutesu to ngadi asuli ngundi sagonni Kenya iseden tengai serebane suma kaba Allah tilange ihalaki wama naqamu minhum ima khonindi mu'minu kuina kebbimbaga de nyangiya illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ganta iga tungondi ti Allah kebe gani rania nanga Allah kebe gani tige tunkenga imi oniti hotanaide ho mi tubagini de pasiki iga tungondi ti Allah keni tasliyatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi ila an taquma saa nanti kunna ube gan kama dandi nan pingani de makati kemba ne de kenya ni hi gorenga ima baraku ina kayangan kata sagiya do hohoi ganti ga tongondi ti Allah be gani tunga gorenga tinka tu gante alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah kebe kammo kedo nyen tunka nyiga kunda mare engada wallahu ala kulli shay'in shahid Allah subhanahu wa ta'ala aseden tenga hohoide yayi ke tora nyana ko mushrikui Allah ya genyewo atwa ngadi aseden tengai Allah na komen jarabi ni ade ko mushrik ina Allah ga nan sidi nan katu nan logo nan kata nan ngrefule manyi megati iga kisu nyani ke ido Allah mpibe anyi men Allah khiri khamene Allah tanyi meni naam agan jarabi kudan qiman nan pumu Allah bange kinga nanyi ga ya nabi Ibrahim ka kahirar wa kenci tini kakka namuru da siti ade kilko na fita imbendi golli buri nyanya na ko mo horonga Allah ti seden tengai de wallahu ala kulli shay'in shahid Allah seden tenga ho banya halle atwa ko ngadi na innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minat sorno benu igada mu'mini gun jarabi ado mu'mini yaqaru ni jarabi do dinam pingani yangang kata summa lam yatubu sagi maka tubi kallendi nya pasike kamane njirenya de ibe gana kiya de isunya kallenga mari anga tubi Allah nan tubul lagana kasage kun kamanu karai maka tubi nan jage katallai falahum adhabu jahannam yangang katangida walahum adhabul hariq buye yangang katangida kisa gumo nyogonu da yillandi ti Allah gati adhabul hariqi kunti mbukube no gadi kumukudi kunyimbu Allah gadi jarnene nangiri ke tayran taka kala na nyilli men buini gellu duna kedi na imbello debenga yo Allah kenti yangang katangida jahannama yangang katangida igada Allah kumukubui ma jahannama imbe ngadi kabui innal ladhina amanu wa amilu salihat sorobe no gatongondi alladhina tatawafarat fihim shurutul imani ida golli surun golli ni tagu mu'mina ko wori mu'mina gonduro antana hene aha morso nu nyani guda nu nyani iga lihine mei iga tagu no me kama limanu nyani guda hana al asas huwa al imanu billahi kanga tongondi talla ibane anda wasana de limani ganka honda gollu nyamuru a amalu li ibadati allah mbattu gollu anninya imo gondi tauhidin kamma ananya alal ikhlasi anni li ibtiqa mardatillah mu'minin nyalanga annal labbatu bati mo be allah gada koyanga allah gada konanda na kembati mo nya fare gada ko gada nyamo be golli ki anda nyati allah bani kana amalu salih lan al amalu salih an yakuna li amalu mashru'a wa an yakuna muwafiqan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an yakuna khalisan liwajhi Allah
golle ni ko sike iganati amalu salih golle kebe am pakata nya Allah antoni batuta iba aha agarani golle nan kem pakata nya tandal labbatu Allah makem batiye ko ti Allah lingan kendata bidiya gumum barakai kian Allah ganti golle nga aballahu an yaqbala amala sahibil bidai Allah barante ngana bidiya gumem golle nga parce que kunyi men ana howtu ti Allah lingi kunda idal labbatu tay keni ya da nya komenda keni Allah kutenya kamanen tan golle lagana golle nanya mashru'a kenya ne hohana العمل الصالح أن يكون العمل مشروعا يعني قد شرعه الله كما نقول فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تايبا على سلم كون أنت قريبة تاي قد جكن كو قريبة تاي كم بركة تصلي كم هنا مرفارين كسلم مغبي جك هنا مرفارين كرقوا كذا مغبي يكني كل إننا موافقة لسنة رسول الله فارين كون مغندا أن يمغو قل لك أنا جمو كينغا أنا كينغا هتو أنا الله كتير غادي an salli mera swaren salli mo gomputu an subu mo gonda hutu an sadagini mo gonda hutu an gara bate kebe imenya de Allah imme antoni batuti kengol lay kangara nyam mo gobe ado fare ngara ko mo gobe na nyam mo gobe bugu mewre am batiye Allah hajunday tayib salisu an yakuna khalisul wajhi Allah amma ribabun kitabin tutelle babun tagondia nanti babun niyya inama de amalu bin niyyati ananya anda golle nyalla da anda kala sindi Allah baniya da ango Allah batte nyana ke sumo gore kundo ango nyana ko sume nga koni mo be Allah ga ko mo be ko fare ngara ko mo be ka anga niyenni hotana nganni etana gamma gadi nan ka ho Allah kalle keita abono de ha wori itik baganda no nyogonu wono o dina kese non dia de itik baganda no wogonu wono silabi non kani de igo kambe item bagandi nanda kambe ntallono segenyen tallono ka hobe gani sanko gore ngadi anganda hara walla de ina ite ke baganda sonko sonya ina na sin jahana kinanga ko ta san nan jumun gutai sa san jumen ya Allah an jumen bono an joko son jumen bono ndawari am bay sumu no ade Allah gar sume be ko sum khaso nyadi anda subata Allah qaimane me haju tanawanga amma qadi annan sumen kutu nasi gay ko taso maso kaso ngangara anyame tayyibo bahila kapena ronda maka gollende buccine gollen nanya khalisa inna Allah aghna shuraka an shirk man amila amalan qad ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu allati hajun tasusita lamma law ibe nda golle ho gollike Allah da andi tanam buccine kahiyadi ina su to kamma adangara kebe kahiya sasa kam mentallo no saganyen tallo Allah dan anju men to kamma anyame kamane mbok keme ngabe Allah mbati khore me fonne mundunte ngamma buccine yugo amma kadi ken kagani lamundi hoyi Allah bakka innal ladina amanu serebenu ko togondi wa amilu solihati ida golli sirun golli siren ni Allah ga toni batuti hobe anda batuti ken golle faren batu bokondi anda golle nya ibtiqa amardatillah Allah dunga mundenda kamanen je kammo lahum jannat aljannan kanu ngakun kamanuda tajri min ta'tiha al-anhar uralla kunga wurnu aljannan kanu kubenu wure zalika al-fawzul kabir kenya ne taqenga gorengani inna batasha rabbika lashadid an kaman semben tallagande Allah fankan tallagande lashadidu akotane da Allah ragande kana kenya komenga inna Allah la yumli lizalimi hatta idha akhadhahu lam yuflat karin do gongoda ati Allah awato nyangundana ndugundini ade so ni gonti dugundiremme serengo to nyandini kan no gondi deben no gondi tagen no gondi he silam na galinga kada menyi misire de kana langa kenna talla jabandini hari bane tanya nai kenga benyani de Allah na ken dugundini kala ga naraga kotasu anta dugutana Allah sembel lagande ngono kinye komebe ho horan ta kan dugutandini komen nan kan wodo Allah gallagana Allah ragande billaga kinye nan ngore Allah ragande kotanni de innahu huwa yubdi wa yu'id Allah awan joppandini ayanda taga honci joppannan taga mambugo hari bane khalaqa min al adabi ada ho taga nambugo funye
awaile nan caga na kundunga de kallenga na nya wulli kota gana kinya wancaga na birante wa huwa al-ghafurul wadud ka Allah ayani kafarinda na hore ismul balagha junubu ngo fumo humo kome tubi Allah nya ga kafaringa ati hadisul qudusi ne kome be ganari ke yawmal qiyamah an junubu ngada kammu kedo nyiyen na kampaga allinan kinya anta hilani kapya ida me yamba ina ge manga ina yamba ma Allah di tunga sirenya ikoy sirebe di ki Allah gana ge mu qiyama silami nyana nganga Allah bata mu'mina ko ngamma kanyi junubon kanya na tantan dan kitenga me hilla kappi banen tan junubu kedi agana kam mu kedu nyinyem paka iga Allah wa me yamba ge bunde na ina kabare nyanga ndangani kado hilla kappi maka kinyane abucine Allah kuna komentano kenga ni farembe igara kanuna qota su alayhi wassalatu wassalam walau ashrakata la yahbatanna amaluka ati farenda haranke nyaga da hilla nin kayya an gollen ci bono Allah atokonya na al-ghafur ala wajin al-faulu Allah ni gafarinda na gorenya junubu ngafumu fu marawa gafarni al-wadudu kananya ni Allah ni khanna na gorenya kuma shirunda sayaj'alu lahu ar-rahmanu wudda angana kanu Allah yanga batta Allah na kanu nyanya nan dai menan kanu anan kanu yelli kuma sirencu su sondo mendi ana kuma siren do take ho sirencu anan kanu yella su sondo mendi kenni Allah subhanahu wa ta'ala dhul arshil majid la resi tunkan naya al majidu diron to hogani la resi kebe qiman murgin dengani la resi kebe gadi take honun cu fo dare la resi khanta take honcu tage honcu na wuriya ana tage honsu do kamun naka Allah subhanahu wa ta'ala imme bani ana larisi kamma ka kel larisi kaman ne Allah ide ale arsu ga horo tage huani makhluq la kel larisi kaman ngani Allah be fa'alu lima yurid nyangonda na koreni honda ngani yuridu agara murnu isruna sifa tampille makan kutobe ga wajabi anni sabatin di fi haqqillahi ta'ala awaka hinai al-iradatu li'ama al-iradatu li'ama ida kana ke qur'ana ngaya utu dalinga na kinanga Allah awara mundo dini irada ngada lakin yaf'alu ma yuridu fa'alu nyangonda na khore nyani ho da gadara mundu tage ho ga belinga darantai kala ke ngada ho mundo wa kenyana hal ataka hadithul junud Allah subhanahu wa ta'ala ti kuru al junud ti kurun qibare maranga ba nabi keti duna ke tagendi na utampa ba adam alayhi salam na Allah waranke nabi bangenga kuru gubo khorobe no godangi dunadi iga yada nambono na nabi jimundo farun garandi nangiri nangajati sembendi ikuru kui ike Allah gadi kuru nyola ni bonondi keti kum masalam maranga qur'ana de fir'auna wa thamud ati kun kurgun mu khoro yogono ani fir'auna akbarellanga aga togini kotabe tandume wujune kurun kitte tandume wujune hadabare mehede ayi kurun kitte bane alqada kriserai kurun kitte krisenarai kurun kitte krisenarai ken tandume wujune tawra ken kurugu mu khoro ide koda di kurencu debindi jindi sogono bane kete kem masalam maranga wa samuda طيب كن فرعون ويري هذا مريم من بالله خابطو منتو فرعون هذا دوغبه تيرني فرعون تاندومي كي وجنن كورون كيتي هامان انا بريم منسري igari migari dikira kayna فرعون يمي غري سيغي جيغي فانغبه گلان كسمانو han ko hono anan nyamarandendi sa sireme ba hangebe wure wara bara anta kawana ahakani abadan ay megari sigi jike ga kawa mo be annabi lay musa do sorongo kare banu israil fewno gari sigi khobe nyangilli par hadla kany wadrabna lahum fil bahri tariqa yabasan jike sigi ha aga na ko wako gide fangi ke botukan tadi khobe nyangilli firawna kanu nongal gara ga sigi ati hamana rati dangi prime minister ati hamana tangana ti dangi hamana ti aide ati musa imang ngari sorongkani
di Musa imme ngari soron kane de anyang kana ona yang kada na yerenga kanu de kanu lew ata anyang kana ada soborullo singa firawna simmadunga anda soborullo singa sinna tirimbe madunga ada soborulla ya madunga sena Jibril ado siyagarelli karama nangri ha ngendo gondi nalli firawna sige jarabi alli nyon kata nyon sinyang kada bat allati annabi nyimmenda keti kuru goro be no go dangi duna kedi ima salam maranga anni kancoro kura paske makkan kon kum maka sire gumuaniya kuru gumuaniya hari kure gai menti ko maka kuru gumo goron dangi nyendi koy ati firawna na kunya de samudu annabi allah sallallahu alaihi kata serebani de bo goran ta kanu nyani kuru gumo goro nyani bannanu nyani sirengi maka gajanyo kengi maka ikum hari ga dalle mangari ya gendi alla ramana ci abane riti tan le gharu jamane ki asuka anyame ci kum masali dade imaka kawi sembe kedi pisa singa ayide sereta kente gendi na Allah biade fi hal ataka hadithul junud kurun khibare maranga kurube nugo dangi kenyenye ya gen kama iga ko si sembendi ifankante gendi dinam pinyai Allah gadi bonondi firawuna na kenya di sumu digam kon na kenya di balil ladina kafaru fi takdhib allati ay kundum bede humbenu kafirahu fi takdhibin ina garandinde adita na tongun garandita kairi tongun ken go griti bangi so wa garandini tongun gari mo kondambe sudi haqqulun gan kawana wutu kairin ken na solution nyana baniya soronga balla tongai ay mena baraya na garandi ana heranya soronga ballai soronga sikkanadi kahira bumburenni na wallahu min waraihim muhit Allah subhanahu wa ta'ala gorin katunten ngadi halle wallahu min waraihim di halle muhito gorin katanani Allah gorin katuntenya Allah yuritenya tagi honu nalla marandenya di Allah tagi honu nyani amare honu nyani sendo katuda ngada Allah yorinte ngakai Allah subhanahu wa ta'ala ti kureke di zaman di pisasi Allah yorinte nyani ade agorin katunte nyani iranta kisini iranta urnuna togo iranta du kisini Allah yi iranta fukai kembere nan kusatelengo kengal lay dubare nan tobi kallam billa garini bal huwa qur'anun majid atokono ke kitabe qarampuane qur'anun qarampuane majidu adrenga de koy qur'ana ni kitabi derenya de kitabi qima uruginte nyani de angar haralo ko anga to kanyi may koy qur'ana do kitabi ko ton tabana de hari qotibane wutu qur'ana di anna logo anna yilla amma tubi ango daga duyi jahannama no qur'ana hum maka sangata ide parce que ko hay sangata qur'ana ay mo be kundum be de qur'ana kalima bane bal harafi bane na wutu qur'ana di na sangatai na sobellai na garandi na bonondi amma tubi kalenda nya da ngodu ni jahannama ro nga tokkani parce que nga kontene mushrik way nga kontene Allah kayindana ay nga kontene Allah bonondi dana ay hara nga nari kahiti nga kille kene bogo misile kene udan kannaka anga nari kahiti sahante nga pourta keno ko gati ko do kitabu nga muqassara khalil ba hukum murtad silami angori kahiti nya sahante ki anga to anta to ilif aga hittene ilifannaw awutu annabi wayri arawani ni Allah to ngadi arawani ni qur'ana ngay ngadi arawani ni qur'ana qotte ngadi anke ni dina gumenya maka dangai kahiti sahante ide parce que kunta lembo titta wodi kitabu non do hadise ke lawali no gondi masani kammu babu hukumul murtad kenga finu kono serenga na kunya kafiri nyana o ko jabane ke Allah ganna fami siralliti serenta ken karanga na fabu anga ille ne tawu nango sahande abadan nakini sere ko jabane ko ke tabun ko sere babu sani kammu nagara babu hukumul murtad na ken karana tu aga diga mu kube no ko nadi sarha gumu hinnu wangani nya an kafra anya murtad yang kawan nan kara makenga he anna tubi yogono badu gan tubi me awagellai haranna likahiti sahante ngakillende asahante ni arabe yo kanne sui parce que anta tu hobe gadi ili fanken na utwa
araga ta ho be ga na heranya aga gilli killen ni soronga sikkani an ngana dangai Allah to ga nan ngaradi qur'ana qotiba ne ga nan ngardi an ken dinan bono an ken ya murtad kuna lawole no ko sari no ko nyani qur'ana hedi bataran kitabe ko bal huwa qur'anun majidun man ankara harfan wahidan min kitabillahi faqad ankarta alqur'ana bil kulliyah angara harafi bane nakari kalima bane anga bare qur'ana di ambara qur'ana su angara kalima bane logo anda qur'ana mu mansu logo angara kalima bane sagande qur'ana di anda qur'ana mu mansu sagande angara sobello qur'ana kalima bane anda sobello qur'ana sawaga gara qur'ana suudu na rusuturan angara horello harafi bane qur'ana di awal angara qur'ana mu mansu suudu na debi ndi horende subhanallah ما في كتاب يا نونت بل هو قرآن التي أيده ككتابه قرامبواني مجيد أدرن يعني ده أخي مغرورين تجاني في لوح محفوظ أجا ولا هتانغان تندي كعند اللوح محفوظ الله غندو تانغا الله غندو كسي الله غندو تكني أرجانا الله غندو كسي جهنم إنه كسي شيطان إنه كسي جنا إنه كسي يوم كنوما الله غندا song kaso gabe koyoy na sinaga des kallen koyoy na squadron na dangan aljanna no tawra ni jannatul firdaus ya allah imetum ka kunna kunna kira kuma ona jama oda yang pai munasu maka sunna yang podo allah ga yang podo suma man lillahi wa inna ilaihi raji'un